시작하겠습니다. 자, 스탄자들이야. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхандаа баярлалаа. 많은 사람들 가운데서 우리를 먼저 구원해 주시고 Олон хүмүүсийн дундаас та биднийг аварч өгнө. 또 교회 가운데서 말씀으로 오늘까지 또 인도해 주시고 Чуулган дотор энэ үгээрээ өнөөдрийг хүртэл удирдан өгч 또 양육해 주시는 걸 감사드립니다. мөн тэжээнд тэтгэж өгдөгч танд талархаж байна. 가운데서 우리를 충성되게 위해서 교사 직분 허락해 주셨습니다. Тэр дундаас та биднийг итгэмжил гэж үзэж багшийн үйлчлэлийг даалгаж өгсөн. 이 교사 직분을 잘 감당할 수 있도록 Энэ багшийн хаан үйлчлэлийг сайн хийж чадгаад минь 주님께서 합당한 지혜와 능력을 부어 주셔서 эзэн та зохистой хүч чадлыг мэрэгэн ухааныг дүүргэж өгнө. 우리 교사들을 통해서 또한 하나님의 영광이 힘있게 나타나고 Багш нараар минь дамжуулан бурхан та хүчтэйгээр алдаршуулгадж 그를 통해서 더욱더 이곳에 하나님의 은혜가 더욱더 힘있게 내리길 바랍니다. Тэнхүү энэ газарт бурханы нэгүсэл илүү ихээр бууж ирээсэй гэж хүсэж байна. 함께하는 시간 주님께서 온전히 지켜주시고 Хамт байхын цаг мөчийг эзэн та бүрэн хамгаалж өгч өгнө. 주님 보시기 합당한 말씀만 전해지게 도와주십시오. Эзэн таныг харахад зохистой үг энд дамжигдаасай гэж хүсэж байна. 함께하지 못한 교사들 걸음을 인도해 주시고 Хамт энд байж чадаагүй ирж яваа багш нарын маань алхмыг та удирдах өгнө. 함께하는 시간을 소중히 생각하고 Хамтдаа өнгөрүүлэхийн цагийг эрхэм үнэтэйг тооцож 모이길 힘쓸 수 있도록 도와주십시오. цуглахын тулд бүх хүчээр дайчилдаг багш нар болгож 주 өгнө. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 사과 중고등부 공과 사과 울스트 에드바이기 탱기르트가 공과를 보도록 하겠습니다. За жинхэнэ гэрэл номны 4 дахь сэдв болох өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт хураа гэсэн сэдвийг дагуу сурцгаая. 27쪽입니다. 27 дугаар хуудсанд байгаа. 그 주제 말씀이 이제 마태복음 6장 19절부터 34절까지 이렇게 돼 있죠. За сэдв үг нь болохоор Матай 6 дугаар бүлгийн 19-ээс 34 дугаар ишлэлийн хоорондоо гарсан байна. 공과도 펴고 성경도 펴도록 하겠습니다. За жинхэнэ гэрлээч нээгээд Библиэч гэсэн давхар нээгээд явъя. 긴 말씀인데 시간상 부분부분 한번 읽어보도록 하겠습니다. За энэ урт үг байгаа. Энэ болохоор тус бүрд нь тухайн үе болгонд нь уншаад явъя. 먼저 6장 Эхлээд Матай 6 дугаар бүлэг 19절부터 6-гийн 19-өөс 21절까지 한번 같이 읽어보겠습니다. 21-ийг хүртэл уншицгаая. Матай 6 дугаар бүлгийн 19-өөс 21. 자, 읽읍시다. За уншицгаая. Газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураа. Тэнд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүлдэгдэг. Хулгайч эвдэж ороод хулгайдаг гэж. Харин өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт хураа. Учир нь тэнд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүлдэгдэггүй. Хулгайч эвдэж ордоггүй, хулгайдаггүй. Эд баялаг чинь хаана байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно. 자, 24절도 또 같이 읽겠습니다. 24-р ишлэлийг мөн хамт уншицгаая. Хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж, нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зурч, нөгөөг нь зэвүүлсэн. Та нар бурхан эд баялаг хоёр зэрэг үйлчилж чадахгүй. 31절부터 34절까지 또 같이 읽어보겠습니다. 31-ээс 34 дугаар ишлэл. Матай 6-гийн 31-ээс 34. 읽겠습니다. За уншицгаая. Тиймээс юу идэх билээ? Юу уух билээ? Эсвэл юу өмсөх билээ гэж санаа гүйцэв. Харийнхан энэ бүх зүйлийг чармаан хайдаг билээ. Харин Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарт энэ бүх хэрэгтэйг мэддэг юм. Гагцхүү ихэд Бурхны хаанчлал зөв байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Маргааш нь өөртөө санаа тавих тул маргаашийн төлөө санаа гүйцэв. өдөр бүрийн зөвдүр өдөртөө хангалттай. 전체 이제 주제 말씀을 다 읽어보시고 또 계속 이렇게 묵상을 하면 좋겠습니다. За энэ нийт холбогдох ишлэлийг бүгдийг уншаад тунгаан бодосоо гэж хүсэж байна. 구원받은 그리스도인들이 재물에 대해서 어떤 가치관, 어떤 그 마음을 가져야 되는지 이렇게 주님께서 예수님께서 잘 설명한 말씀이라고 할 수가 있죠. За аврагдсан Христэд итгэгч хүн эд баялагын тухай, эд хөрөнгийн тухайд ямар сэтгэлдтэй, ямар бодолтой байх ёстой вэ гэдгийг тайлбарлаж хэлсэн Есүсийн үг байна. 그리고 мөн 더 중요하게 우리가 마음을 다해서 힘써야 되는 게 무엇이냐 이걸 또 같이 말씀해 주시고 있는 겁니다. бид нар илүү их ач холбогдол өгч, илүү их сэтгэлээ гаргах ёстой зүйл юу вэ гэдгийг энэ үг хэлж байгаа. 그래서 이 재물에 대한 부분은 우리가 계속해서 이제 묵상하고 또 교제하고 또 말씀을 통해서
계속해서 이제 깨우침을 받을 필요가 있습니다. За эд баялагын тухай үргэлж бид нар бодож, үргэлж тунгаан бодож хоорондоо нөхөрлөж бас энэ үгээр дамжуулан энэ эд баялагын талаар зөв ойлголтыг авч явах хэрэгтэй. 왜냐면 사람의 마음이 이제 수시로 바뀌잖아요. Хүний зүрх сэтгэл чинь хормын доторх өөрч өөрчлөгдөж шүү дээ. 그죠? Тийм үү? 구원받은 사람은 Тэгвэл аврагдсан хүн 항상 마음을 오로지 해서 주님만 바라보고 탁 하면 좋은데 өөрөглж зөвхөн зүрх сэтгэл нь эзэн Есүсийг харсан тийм чиглэлтэй байдаг бол үнэхээр сайн. 그죠? Тийм үү? 예, 근데 그렇게 하는 게 쉬운 것만 아니잖아요. Тэгэхдээ тэгж амьдрна гэдэг нь өөрөө тийм амар зүйл биш шүү дээ. 자, 교사들은 특별히 이제 아이들에게 하나님의 말씀을 이제 전달한다 그런 위치에 있다고 할 수가 있죠. За багш нар бид нэр ялангуяа хүүхдүүдэд үгийг дамжуулах байр суурин дээр байгаа гэж хэлж байна. 그래서 다른 형제자매들보다 더 성경을 가까이 하고 Бусад ахын дүүслээсээ илүү Библиэд ойр байж. 또 이 공과 주제 말씀을 자주 이렇게 반복하니까 그 하나님 말씀으로 생활에 대한 일깨움을 이렇게 자주 받는다라고 할 수가 있어요. Бас энэ 7 хоног болгоны сэдвийн дагуу үгийг сурж байгаа учраас Бурхны үгийг тэр их хэмжээгээр илүү их сурч, илүү их өөртөө одоо сэргэлтийг сэрэмжийг авдаг гэж ойлгож байна. 그래서 이런 재물이라든가 또 영원한 것을 사모하고 하늘에 이제 재물을 쌓는 일에 대해서 더 이렇게 확실한 믿음을 갖고 있다라고 말할 수 있을 것 같아요. Тийм болохоор бусад ахын дүүстэй харьцуулахад энэ эд баялагын талаар, тэнгэрт хураах эд баялагын талаар илүү бат итгэлтэй байгаа гэж бас бодож болох байхаа. 그러죠? Тийм биз дээ. 내가 하지도 않으면서 아이들에게 전달할 수는 없잖아. 부끄럽잖아, 그지? Өөрөө хийдэггүй зүйлээ хүүхдүүдэд хийгээд заах бол ичмээр хэрэг тийм үү? 그죠? Тийм үү? 그래서 이제 재물에 대한 가치관도 그 자매들에 대한 그 마음의 결정, 그 가치관도 이제 우리 교사들이 먼저 마음에 확실히 정하고 또 성경적인 기준을 가지고선 아이들에게 전해야 되겠죠. Эд баялагын талаар эхлээд багш нар маань өөрсдөө зөв бодол, зөв сэтгэлтэй байж байж тэгээд Библийн дагуу энэ хүүхдүүдтэй энэ сэдвийг дамжуулах заах хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ? 그리고 뭐 똑같은 공과와 똑같은 성경을 우리가 이제 준비하니까 Адилхан сэдв, адилхан Библиэр бидийг бэлддэг учраас 당연히 교사들이 이제 똑같은 말을 해야겠죠. мэдээж багш нар хоорондоо яг адилхан зүйлийг ярьдаг байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ? 재물에 대해서도 똑같은 말을 해야 되는데 어떤 선생님 이렇게 하고 어떤 선생님 저렇게 얘기하면 안 되겠죠. Энэ эд баялагын талаар нэг багш нь ингэж ярьж байгаад нөгөө нэг багш нь өөр зүйлийг ярьж болохгүй гэсэн. 그래서 이제 공과 준비할 때 이 공과의 기록 이제 이렇게 나와 있는 말씀이나 또 그 예화들을 통해서 충분히 이제 교사들이 묵상하고 이렇게 준비하면 좋을 것 같습니다. Эд баялагын талаар энэ сэдвийн дагуу хичээлийг заахтаа бэлтгэхдээ энд гарч байгаа холбогдох, ишлэл холбогдох тэр жишээг ч гэсэндээ хангалттай сайн бодож, тунгаан бодож байж хүүхдүүдэд заах хэрэгтэй. 또 이제 서로 이렇게 교제하는 가운데 생각도 이제 맞춰야 되겠죠. 그죠? Мөн хоорондоо нөхөрлөж байгаад яг нэг бодолтойгоор бид нар үнийг заах хэрэгтэй. 그래서 오늘 이제 공과의 그 목적 여기 보면 맨 위에 이제 27쪽 맨 위에 그 제목 밑에 1, 2번 이렇게 나와 있죠. За 27 дугаар хуудсанд байгаа одоо зорилго болох тэр 1 2 гэдэг бичсэн хэсэг байна. 1번에 보면 За нэгд дээр 돈은 мөнгө 그 자체로 나쁜 건 아닌데 өөрөө муу зүйл биш юм. 그 재물을 그 돈을 버는데 모으는 방법과 목적 그리고 어떻게 사용하느냐 이거에 대해서 이제 확실한 기준을 가지고 있어야 된다 이런 주제가 기록돼 있죠. Мөн эд баялаг олох хараг мөн зорилго хэрхэн хэрэглэгдэх тухай яг зөв бодолтой бид нар байх хэрэгтэй гэсэн. 그리고 더 나아가서 Бүр цаашлаад 자신을 위해서 이제 재산을 땅에 모으는 게 아니고 өөрийнхөө төлөө эд хөрөнгийг энэ газарт хоримтлуулдаг биш. 자, 하늘에 모으는 게 뭐냐 이걸 이제 확실히 알아야 된다 이렇게 말하고 있습니다. Тэнгэрд хураана гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг энэ дэлгэрэнгүй хэлж байна. 그래서 이 내용이 이제 아까 읽어본 마태복음 6장 19절부터는 3, 4절 전체 내용에 이제 기록된 주제를 볼 수가 있습니다. За үүний тухай Матай номын 6 дугаар бүлгийн 19-с 34 дугаар эшлэлийн хооронд гаргасан байгаа гэж хэлж байна. 자, 그리스도인도 이 땅에 살아가는데 물론 돈이 필요하죠. Мэдээж Христэд итгэгч хүмүүс бид нар энэ дэлхий дээр амьдрахад мөнгө хэрэгтэй. 그래서 그리스도인도 당연히 돈을 벌어야 되는 겁니다. 그죠? Христэд итгэгч хүн ч гэсэн мөнгө олох ёстой. 아담이 죄를 지은 이후에 Адам гим хийсний дараа 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. Бурхан ингэж хэлсэн. 네 이마에 땀이 흘러야 네가 먹을 것을 먹는다 그랬어요. Чи духныхаа хөлсийг туслуулан байж газраас хоол хүнсийг олох болно гэж. 이 땅에 사는 모든 사람들은 일해서 돈을 벌든지 뭘 어쨌든 재물을 뭐든지 해서 먹고 살 수 있도록 해야 된다 그 얘기입니다. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүн бол идэж ууж амьдрахын тулд гарцаагүй хөдөлмөр эрхлэх хэрэгтэй гэсэн. 그러니까 구원받은 사람도 당연히 거기에 포함되는 거예요. Аврагдсан хүмүүс гэсэндээ тэр тоонд тэр хүмүүс гарцаагүй орно. 구원받았다고 해서 하나님이 저절로 그냥 돈을 딱 던져주는 게 아니잖아요. Аврагдлаа гээл тийм ээ аврагдсан хүн гээл бурхан хоолыг нь шидэж өгдөг юм биш үү? 그죠? Тийм ээ. 그리고 성경에서는 또 많은 말로
자, 구원받은 사람이라면 정말 하나님을 섬기는 사람이라면 게으르지 말고 열심히 일해야 된다고 많이 강조하고 있습니다. Мөн Библиэлд дахин дахин анхааруулна хэлж байгаа нэг үг юу вэ гэхээр аврагдсан Христэд итгэгч хүн бол хөдөлмөрч байх хэрэгтэй, ажилсаг байх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. 그래서 잠언 말씀에서 이제 특히 그런 말씀이 많이 나오죠. Сургаалт өгс номон дээр ялангуяа тийм утга их гардаг шүү. 로마서 11장 11절에서도 게으르지 말고 열심히 품고 주를 섬겨라 이렇게 말씀했죠. Ром номын 11-р бүлэгдэр ч гэсэндээ хичээл зүтгэл бүх хоригой эзэн дотор үйлчлэн сүнс дотор шат гэж хэлдэг. 그리스도인은 영적으로 당연히 게으르지 말아야 되지만 Христэд итгэгч бид нар сүнслэг тал дээр ч гэсэндээ залхуу байж болохгүй. 근데 육신적으로도 당연히 게으르지 말고 Мах бодийн хорд ч гэсэндээ бид нар залхуу байж болох. 열심히 일해서 Хичээнгүлэн ажилсаг байж. 자기의 힘으로 먹고 살려고 노력해야 되는 거예요. Өөрийн хүчээр өөрийн зүтгэлээр амьдрах гэж хичээх. 그러면 내가 이제 열심히 일해서 모은 돈을 그냥 다 써버리고 다 끝나냐? За тэгвэл би хөдөлмөрлөж олсон тэр мөнгөө өөрөө хайр наргүй хэрэглээд дуусгах уу? 자기를 위해서만 다 사용하고 이제 끝내버리는 거예요. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө хэрэглээд ингээд дуусгах уу? 그것도 좋은 방법은 아니라고 할 수가 있습니다. Тэр ч гэсэндээ тийм зөв арга зөв зүйл биш гэж хэлж байгаа. 예, 특별히 이제 재산을 모아라 이렇게 돼 있는데 Энд чи эд баялагийг хураа гэж хэлж байна. 열심히 일해서 이제 물론 자기를 위해서 써야겠죠. Үнэхээр ажил хийгээд тэр одоо олсон үр ашгаа өөрийнхөө төлөө зарцуулах 근데 хэрэгтэй. 그 재물을 가지고 Гэхдээ тэр эд баялагаараа 모아서 түүнийгээ цуглуулж 더 큰 일에 더 선한 일에 사용할 수 있다면 더 좋겠죠. илүү сайн, илүү агуу үйл хэрэгт хэрэглэх юм бол бүр сайн биз дээ. 그래서 신앙생활하면서 이제 그리스도인들이 그것을 배워가는 거라고 할 수가 있어요. Итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа Христэд итгэж бид нар түүнд суралцдаг гэж хэлж болно. 사용하는 방법을 배우는 거죠. Мөнгийг эд баялагийг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг арга барил бид нар суралцна 그래서 гэсэн. 내가 돈을 모으고 열심히 일해서 그 돈을 버는 목적이 뭐냐 이 목적을 바로 세워야 되는 겁니다. Би энэ мөнгийг олоод энэ мөнгийг хичээнгүйлэн хоримтлуулж байгаа зорилго маань юу юм бэ гэдгийг эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй. 자 그게 이제 그 우리 이번 공과의 두 번째 주제인 그 하늘의 그 재물을 쌓는 것과 연결이 되는 겁니다. За саяны хэлсэн зүйл бол энэ хоёр дахь зүйлтэй хэсэгдээ гарч байгаа тэнгэрт эд баялагийг хураах. Энэтэй шууд холбогдно. 근데 이제 무조건 이 목적을 위해서 이 하나님의 선한 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 이 돈을 모으면 되냐? Мэдээж энэ зорилгын төлөө яг энэ зорилгын төлөө одоо мөнгийг хурааж хоримтлуулж болох уу? 구원받지 않은 사람들이 그렇게 하죠, 그죠? Аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс бол тийм хийдэг. 좀 더 자기의 그 장사를 한다면 조금 더 자기의 이익을 넓히기 위해서 이익을 더 높이기 위해서 뭐 거짓말도 쉽게 하는 겁니다, 그죠? За аврагдсан хүмүүс ч гэсэндээ 아니 구원 안 받은 사람들은 аврагдаагүй хүмүүсийн хувьд 좀 돈을 더 벌려고 илүү их орлого олох гэж 쉽게 거짓말도 하는 거예요, 그죠? амархан худлаа ярих үе байдаг. 정확히 얘기해 주는 게 아니라 뭐 나쁜 것도 좋다고 얘기할 수도 있는 거고, Үнэн мөнөөр хэлэхгүй тийм ээ муу бараа материалыг хүртэл сайн гэж ярих үе байдаг. 그잖아요. Тийм ээ. 예. 근데 구원받은 사람은 더 이상 이제 그런 방법으로 돈을 모으면 안 된다는 걸 양심적으로 알잖아요. За 그죠? аврагдсан хүмүүс бол тийм аргаар мөнгийг олох нь буруу гэдгийг мэс чанараараа мэдж байгаа. 그리고 뭐? 하나님 앞에 합당하지 못한 여러 가지 죄된 방법, Бурхны өмнө зохисгүй тооцогдох гим нүгэл холилдсон тийм арга. 뭐 극단적으로 얘기하면 뭐 도둑질을 한다든가 강도질을 한다는 건 당연히 안 되는 거죠. Шууд хэлэхэд бол тийм ээ хулгай хийх ч юм уу, дээрим хийж ийм маягаар мөнгө олох нь мэдээж болохгүй. 그죠? Тийм биз. 그렇게 해서 하나님께 이제 헌금으로 든다면 하나님이 그걸 받으시겠냐고. Тэгээд олсон мөнгийг бурханд өргөл болгон өргөлөө гэхэд бурхан түүнийг нь хүлээж авах 그래 уу? 그리스도인은 돈을 이제 버는 방법적인 면에서도 하나님 보시기 합당하고 죄에서 떠난 방법을 사용해야 되는 겁니다. Христэд итгэж хүмүүс гэсэн мөнгө олохдоо арга барилаа бодохдоо гим нүгэл биш, итгэгч хүний хийх ёстой зүйлийн дотор л хийж явах хэрэгтэй. 예, 우리가 이제 죄에서 구원받고 하나님의 나라에 들어갈 자격을 얻게 된 Бид нар 거잖아요. гимээс аврагдаж бурхны хаанчлалд орох эрхийг олж авсан хүмүүс. 근데 그 어떤 죄에서 구원받았냐면 Тэгвэл бид нар ямар гим нүглээс аврагдсан бэ? 우리는 대부분 뭐 특별히 뭐 큰 죄를 지은 사람들은 아니에요. 그죠? Бидний дотроос дийлийнх нь тийм ээ. Тийм айхтар хүнд ноцтой гим тэр хийсэн хүмүүс байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 지금 이 교사들 중에는 사람 죽인 사람도 없을 것 같고 Энэ багш нарын дотроос хүн алсан алуурчин бол байхгүй л 뭐 강도질하는 사람도 없을 것 같긴 합니다. дээрэмчин холгаач байхгүй л 그런 큰 죄는 안 졌는데 тийм том ноцтой гим нүглийг хийгээгүй. 우리 일상적으로 짓는 많은 죄들이 있었죠. 그죠? Тэгэхдээ өдөр тутамд байнга давтагдаж хийдэг гим нүглүүд бол бидэрт байна. 우리가 죄라고 생각지도 않았던 그런 죄들도 많이 있었습니다. Бидний өөрсдөө гим гэж бодоогүй зүйлүүд хүртэл байгаа. 근데 문제는 그런 죄 때문에 이제 우리가 지옥 갈 심판에 들어가는 그 운명에 처해 있던 거잖아요. Гол асуудал нь тийм гим нүглүүдээс болоод би там руу явах хувь тавилантай болчихсон байсан. 죄라고 생각하지 않았던 그 조그만 죄들. Би бол тэнийг гим гэж бодоогүй. Тийм жижиг гим нүглүүд. 그 쉽게 이제 친구한테 거짓말한 것도 하나님 보시기에는 엄밀히 말하면 그
그 죄잖아요. Найстаа нэг худлаа яргаад бол тэрийг бол нарийнаар аваад үзэх юм бол бурхны өмнө там руу явах юм бол. 그죠? Тийм үү? 그런 조그만 죄 때문에 이제 심판받을 운명이었는데 Тийм жижигхэн гимнүглүүдээс болоод там руу явах тийм л хувь тавилантай байсан. 그러면 이제 구원받고 나서 이제 일상생활하면서 살아갈 때 Тэгвэл аварсны дараа өдөр тутмын энэ амьдралыг өнгөрүүлэхдээ 나의 어떤 그 물질적인 이익, 돈을 위해서 그런 거짓말을 한다든가 사람을 속인다든가 한다는 건 더욱더 말이 안 된다고 할 수가 энэ 있겠죠. материалын эд баялагийг мөнгө олохдоо бусдыг хуурч бусдад худлаа ирсэн бол энэ бол байж болохгүй хэрэгээ гэсэн үг. 그잖아요. Тийм биз. 잘못 있으면 분명히 잘못했다고 얘기해야 되는 거고 바로- 자기 제품이 문제가 있다면 문제가 있다고 얘기해 장사하는 사람이 자기 제품에 문제가 있으면 문제가 있다고 얘기해야 되는 게 정상적인 거죠. Наймаар хэлж байгаа хүн бол үнэхээр шударгаар өөрийнхөө зарж байгаа борлуулж байгаа бараа материалаа асуудалтай бол асуудалтайг хэлээ шударгаар байх нь зөв зохистой. 그죠? Тийм ээ. 근데 돈 앞에 서면 다 약해져 그죠? Гэтэ мөнгөний өмнө хинч тулаад ирэхээр их дорой болдог. 그잖아요. Тийм ээ. 그래도 이 정도야 뭐 얘기해도 괜찮겠지 이런 식의 얘기를 하면 뭐 괜찮겠지 뭐 이렇게 이제 쉽게 자기가 이제 속아 넘어갈 수도 있어요. За яг хоо ийм асуудлыг бол яг тий байдаг штэ. Энийг бол ингэж ичээд яадгийг гээд энэ дээрээ өөрөө өөрийгөө ингэж мэдлээд өнгөрөөчихгүй байдаг. 그래서 이제 교사들일수록 더욱더 뭐 지금 이제 한 50분 하는 이 시간 가지고 충분한 게 아니라 계속해서 이런 주제에 대해서 이제 계속 묵상할 필요가 있습니다. Тэгээ болохоор бид нар бүгдээрээ багш учраас энэ 50 минутын дотор ч гэсэн хангалтгүй учраас цаашдаа ч гэсэндээ судлах, суралцах хэрэгтэй. 그러겠죠? Тийм биз дээ. 그래서 이제 그리스도인들은 돈을 버는 데 있어서도 정직한 방법을 사용해야 되는 거고 정상적인 방법을 사용해야 되는 겁니다. Христэд итгэж хүмүүс гэсэн мөнгө олохдоо арилжаа 8 эрхэлж байгаа бол зөв шодрог тийм аргаар явах хэрэгтэй. 그리고 이제 이 돈 자체가 나쁜 건 아니죠. Мэдээж нь мөнгө өөрөө буруу муу зүйл биш шүү дээ. 이것도 이제 우리가 분명하게 이제 확실히 이제 마음속에 가치관을 가지고 있어야 되는데 За үүний талаас нь зүрх сэтгэлдээ бид яг зөв ойлголттой бат итгэл бат бодолтой байх хэрэгтэй. 하나님이 이제 세상을 창조하셨잖아요. За бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн. 뭐 재물이나 모든 어떤 물질들이 전부 다 그 하나님 창조한 속에 들어가는 거잖아요. Тэр бүх бүтээлүүдийн дотор эд баялаг, эд хөрөнгө бүх зүйл орж байгаа. 그죠? Тийм ээ. 근데 그걸 왜 창조하셨습니까? Тэгвэл бурхан яах гэж тэрийг бүтээсэн бэ? 그 이사야서 48장에 보면 사람으로 거하게 이 지구를 만들었다 이런 말씀이 있죠. Исая 48 дугаар бүлэг дээр санах юм бол хүмүүсийг тийм ээ оршин суулгахын тулд бүтээсэн гэсэн үг. 창세기 1장에서 За тэгвэл эхлэл 1-р бүлэг дээр 모든 걸 다 지어 만들어 놓으시고 бурхан бүх зүйлийг бүтээгээд 맨 마지막에 사람 만듭니다. хамгийн сүүлд нь хүнийг бүтээсэн. 그리고 Тэгээд 사람으로 그 모든 걸 다스리게 하셨다 이렇게 했잖아요. тэр хүнийг энэ бүх зүйлийг захир гэж хариуж байсан. 그죠? Тийм ээ. 하나님이 처음부터 사람들이 그 하나님이 창조하신 이 세상을 다스릴 수 있는 권리를 주신 거죠. Анханаас нь бурхан хүнд энэ дэлхийн ертөнцийг захирах эрхийг өгсөн. 그게 다 만들어 놓고 뭐라고 하셨어요? Бүгдийг бүтээчгээд юу гэж альт. 하나님이 보시기에 좋았다고 그랬잖아요. Энэ бүхэн бурханыг харахад сайхан байлаа. 6일까지 창조 끝나고 나서 너무 좋았더라 그랬어. 6 өдрийн турш тэр бүхнийг бүтээснийхаа дараа харахад нэн сайхан байлаа гэж. 그러니까 하나님이 창조한 모든 것이 하나님 보시기에 좋았다 그거잖아요. Бурханы бүтээсэн бүх бүтээл түүнийг харахад сайхан байсан гэж. 선하신 하나님이 모든 걸 선하게 창조하신 거예요. Тэр сайн бурхан өөрөө бүхэл зүйлийг сайн сайхнаар бүтээсэн. 그죠? Тийм үү? 그러니까 재물도 그 모든 거에 다 들어가는 거잖아요. Эд баялаг ч гэсэндээ тэр бүх зүйл дотор багтаж байгаа. 그 골로새서 1장에 보면 Колосой 1-р 하나님이 бүлэг 눈에 보이는 거나 눈에 보이지 않는 거나 모든 걸 지었다 이렇게 돼 бурхан 있어요. нүдэнд үзэгдэх зүйлс ба нүдэнд үл үзэгдэх зүйлсийг бүгдийг бүтээсэн гэж. 사람의 권리조차도 Хүний эрх мэдлийг хүртэл. 사람들 왕들의 어떤 그 왕이 다스리는 그런 권리조차도 하나님이 다 만들었다 이렇게 돼 있는 거예요. Тэр дээд хаадын эрх мэдлийг хүртэл бурхан бүгдийг бүтээсэн, зөвшөөрсөн. 그러니까 이제 그 모든 걸 다 선하신 하나님이 선하게 지으신 건데 Тэр бүх зүйлийг тэр сайн бурхан сайн сайхнаар бүгдийг нь бүтээж. 그걸 이제 악하게 사용하니까 이 문제가 생기는 거죠. Түүнийг харин эргүүлээд хорон муугаар ашиглаад байгаа болохоор асуудлууд үүсэж байна. 그래서 맨 처음에 이제 이 사탄이 아담을 유혹해서 결국은 하나님의 말씀인 그 선악을 알게 하는 나무에 따먹지 말라는 그 말씀을 어기게 하잖아요. Хамгийн анх сатан тийм ээ бурхны бүү идгсэн сайн мөг мэдүүлэгч модны жимснээс хүнийг идүүлэхэд хүргэсэн. 그 사탄이 가장 먼저 하나님이 만드신 걸 잘못 사용한 대표라고 할 수가 있겠죠. Хамгийн түрүүнд бурхны бүтээсэн тэр бүтээдүүдийг буруугаар ашиглаж игэлсэн нэгэн бол сатан байх нь. 근데 그것을 통해서 За түүгээр дамжуулан 모든 인류가 이제 죄에 빠진 게 된 хүн 거잖아요. төрлөختөн бүхэлдээ гин нүгэлд орсон. 그리고 이제 아담 이후로 지금까지 Адамаас хойш өнөөдрийг хүртэл 마귀는 계속 눈에 보이는 이 물질을 가지고 진리를 가리는 일을 계속 하는 거예요. нүдэнд харагдаж байгаа энэ эд баялагийг ашиглаж 진리를 가리지. үннийг одоо далдаж халахж яваа. 하나님을 믿는 믿음 그걸 막으려고 자꾸 노력하는 Бурханд 거잖아요. итгэх итгэлийг л ерөөсөө болиулах гэж одоо сайд болох гэж ажиллаж байгаа. 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 이제
이 물질이 이제 나쁘게 사용되는 예들이 많기 때문에 이제 그렇게 안 좋게 보일 수도 있는데 물질 자체가 나쁜 건 아니라는 얘기입니다. Тийм болохоор л эд баялагийг ихэвчлэн ашигладаг хэрэглэдэг учраас тэгж муухай хорон харагдаад байгаа болохоос биш эд баялаг өөрөө муу зүйл биш юм аа. 그래서 이 마귀가 예수님을 유혹할 그 시험할 때 이 Муу сүнс Есүсийг сорихдоо 세상 그 영광을 다 보여주죠. энэ дэлхийн ертөнцийн тэр алдар сууг нэр хүндийг харуулдаг. 마태복음 4장에도 그 내용이 나오는데 Матай 4-р бүлэг дээр бас 특별히 гарч байна. 특별히 누가복음 4장에 그렇게 나오죠. Лук номын 4-р бас онцгой гарч байна. 누가복음 4장 한번 보겠습니다. Лук 4-р бүлгээс харъя. 오절 6절 한번 읽어보겠습니다. Лук 4-ийн 5-6. Лук 4-ийн 5-6. хамт уншицгаая. Дараа нь тэр түүний дээш аваачаад хоромхон зуур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв. Тэгээд яавал түрүү энэ бүх эзэмшил болон эдгээрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өргөгдсөн юм. Би хүсвэл хэнд ч үүнийг өгч чадна. 순식간에 천하만국을 다 보였다 그렇게 돼 있죠. Хоромын зуур ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв гэсэн. 천하만국을 다 보였을 때는 거기 유대 땅 그 나라 그 영광만 보여줬을까? ертөнцийн бүх хаанчлалыг үзүүлв гэж байгаа энэ тэр хооронд зөвхөн евдээчүүдийн газар нутаг дээрх хаанчлалыг үзүүлсэн болов уу? 천하만국이니까 그 지구 반대편에 있었던 중국의 그 왕들의 모습을 보여줄 수도 있었겠고 다른 화려한 어떤 그 나라들을 많이 보여줄 수 있었겠죠. ертөнцийн бүх хаанчлал гэх юм бол одоо бөмбөрцгийн эсрэг талд нь байгаа хятадын бүх хаадуудын тэр хаанчлалыг эрх тархыг үзүүлсэн байгаа. Тэрнээс илүү их нэр хүндтэй алдар нэртэй бүх зүйлийг харуулсан байж та. 그죠? 예? Тийм ээ? 순식간에 한 번에 싹 보여준 거예요. Хоромын зуур бүхнийг харуулсан. 그러면서 이제 마귀가 이렇게 얘기하잖아요. Тэгээд яавал ингэж хэлж 이 모든 권세와 그 영광을 네게 주리니 이것은 내게 넘겨준 것이다 이렇게 얘기하죠. энэ бүх эзэмшил болон эдгээрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. 뭐그 나라에서 운영하고 있는 모든 걸 다 이 마귀에게 넘겨줬다 이렇게 말할 수 있는 거잖아요. За тэр улсад болж байгаа энэ дэлхий дээр болж байгаа бүх хаанчлалыг бүгдийг яавал буюу муу сүнсэнд өгөгдсөн гэж хэлж байгаа юм. 이 마귀가 원하는 자에게 준다 이렇게 말하고 있는 Тэр 거예요. муу сүнс тэгээд хүсэх юм бол ээж гисэн чамд өгч чадна гэж. 그러니까 마귀가 그런 걸 통해서 계속 하나님을 믿는 믿음을 막으려고 하고 진리를 따라가려고 하는 사람들의 마음을 자꾸 막으려고 이제 노력하는 거죠. Муу сүнс үргэлж ийм арга барилаар үннийг эрэлхийлж байгаа тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг итгэхийг хүсэж байгаа тэр зүрх сэтгэлийг одоо урууддаг. 그리고 구원받은 이후에 Аврагцны дараа 이제 하나님의 영광을 따라 살려고 노력해야 되는데 Бурхны хаанчлалыг дагаад амьдрах гэж бид хичээж 이런 байна. 문제들이 이제 그런 삶의 이렇게 그 사대주의 막는 그런 것들이 될 수가 있는 겁니다. Ийм зүйлүүд бидний итгэл дотор маань үргэлж саад дотор очруулдаг. 그래서 이 돈을 벌고 열심히 일하는 건 그리스도인에게 마땅한 것인데 Мэдээж мөнгө олох одоо хөдөлмөрч ажилсаг байх нь итгэгч бидний хувьд зохистой төвлөрөх. 정상적인 방법으로 열심히 일해서 돈을 모으려고 노력해야 돼요. Хэвийн шудраг арга барилаар бид нар ажиллаж мөнгө эд баялагийг хоримтлуулах хэрэгтэй. 그리고 하나님이 이제 주시는 능력이 사람마다 다 다른데 Мэдээж Бурхны хүн болгонд өгсөн авяас бэлэг ондоо. 어떤 사람에게는 그 돈을 모으는 재주를 주기도 하는 거예요, 그죠? Зарим хүмүүст мөнгө олох тэр ур ухааныг өгөх үе байдаг. 근데 아무리 하나님이 재주를 줬다고 해도 자기가 노력하지 않으면 얻을 수 없는 거죠, 그죠? Гэтэ хичнээн Бурхан өөртөө тэр авяас бэлгийг өглөөгд тэр хүн өөрөө хичээхгүй бол юу ч олж авч чадахгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 그리스도인 중에도 그런 재능이 있는 사람이 있을 수 있는 거예요. Христэд итгэж хүмүүсийн дунд ч гэсэндээ тийм чадвартай хүн байж болно. 그러면 그 사람이 하나님이 주신 그 범위 안에서 열심히 노력하면 분명히 하나님이 그 돈을 벌게 해주시는 거예요, 그죠? Тэгвэл тэр хүн гарцаагүй Бурхны зөвшөөрсөн тэр хязгаар дотор хичээж зүтгэх юм бол гарцаагүй тэр хүнийг мөнгө олоход эд баялыг олж чадахад нь Бурхан тусалж таарна. 뭐 어떤 사람은 또 이제 뭐 이 공부를 잘할 수 있는 그런 재능을 주기도 물론 하겠죠. Зарим хүмүүсийн хувьд болохоор хичээл их онц сурдаг тийм чадварыг ч гэсэн өгч болно. 그러니까 어쨌든 간에 하나님이 주신 재능에 따라서 자기가 해야 할 자기 일을 열심히 해야 되는 겁니다. Ямар тач өөрийнхөө хийх ёстой байр суурь дээр хийх ёстой зүйлдээ хичээл сэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. 그래서 이제 할 수 있다라면 Боломжтой бол 하나님이 허락하시는 범위 안에서 열심히 일해서 돈도 많이 벌어야 돼요. Бурхны зөвшөөрсөн тэр хязгаар дотор ийм мөнгө их олох гэж хичээх хэрэгтэй. 돈을 열심히 벌어서 하나님께 영광을 돌리는 사람도 있는 거고 Мөнгийг их олоод түүгээрээ Бурхныг алдаршуулах хүн байна. 교회에서 봉사 열심히 해서 하나님께 영광을 돌리는 사람이 있을 수도 있는 Сүм 거고 жолон дотор хичээнгүйлэн үйлчилж Бурхныг алдаршуулах хүн байна. 또 말씀을 가르치는 걸 통해서 이제 하나님께 영광을 돌리는 사람도 있는 Мөн 겁니다. үгийг дамжуулах энэ үйлчлэлээр Бурхныг алдаршуулах хүн байна.
근데 어쨌든 간에 열심히 일해서 돈을 많이 벌 수 있으면 많이 버는 게 필요한 거예요. Ямар тач чадчих level боломжтой level мөнгө их олж эд баялагийг хурааж амьдрах хэрэгтэй. 그러니까 돈이 많이 있으면 많은 일을 할 수 있는 거잖아요. Их мөнгө эд баялагтай байх юм бол их зүйлийг хийж чадна зү. 그죠? Тийм ээ. 돈 안 받는 사람들은 그 돈 가지고 자기 육신적인 욕심을 채우기 위해서 많은 일을 하죠. Аврагдаагүй хүмүүс бол тэр их мөнгө эд баялагийг хурааж агаад өөрийнхөө махан биенийхэн хэрэгцээг хангах. 좀 더 맛있는 거 먹으려고 하고 Илүү амттайг эдийг, 좀 더 좋은 차 타고 다니려고 하고 илүү гоё машин 좀 더 좋은 핸드폰 쓰려고 하고 илүү үнэтэй гар утас барьяг, 좀 더 좋은 집에 살려고 하죠. илүү том тухтай сайхан орон гэрт амьдрьяг. 근데 구원받은 사람들은 그것만을 위해서 살아가는 거잖아. Харин аврагдсан хүн аврагдахгүй хүн. аврагдаагүй хүн бол зөвхөн түүний л төлөө. 그것만을 위해서 살아가죠. Зөвхөн түүний л 근데 төлөө. 구원받은 사람은 Харин аврагдсан 돈 많이 벌어서 뭐 하려고 해요? тэр их мөнгийг олж юу хийх гэж байна? 최신 핸드폰 살라고? Сүүлийн үеийн гар утсыг худалдаж авах гэж байгаа юм. 최신 뭐야 10억짜리 되는 아파트 몰라고 살라고? Хамгийн сүүлийн үед гарч ирсэн тэр тэрбумын үнэтэй орон сууц худалдаж авах гэж байгаа юм. 그게 합당한 방법이 아니에요. Энэ зохистой арга биш ээ. 돈을 열심히 벌어서 Мөнгө их олоод 하늘에 자기 뭐라겠어요 하늘에 마태복음 봅시다 이거잖아. за ингээд Матай номер очие. 20절 이렇게 얘기했죠. 오직 너희를 보물을 하늘에 쌓아두라 그랬잖아요. За өөрсдийн эд баялагийг тэнгэрт хураа гэсэн. 그에다 아니 돈을 많이 갖다가 이 하늘에다 쌓을 수는 없잖아, 그죠? Мэдээж бид нар мөнгө олоод хураасан мөнгөө тэнгэр дээр авчиад өөрч чадахгүй шүү 그죠? дээ. Тийм ээ. 열심히 일해서 돈 벌어서 Хөдөлмөрч байж ажил хийж мөнгө их олоод 하나님의 영광을 위해서 사용하라 그 얘기인 거예요. Бурхны алдрын төлөө тэр мөнгөө хэрэглэж. 자, 마귀는 눈에 보이는 돈을 가지고 사람들이 이제 복음을 안 믿게 막으려고 하는 겁니다. Моос улсын нүдэнд харагдах энэ мөнгийг аваад үүгээр хүмүүсийг өргөдөж. 그죠? Тийм үстэй. 복음으로 못 나오게 막으려고 하는 Сайн 거예요. мэдэрүү ирүүлэхгүй гэж хааж халахж. 근데 하나님은 Харин Бурхан 구원받은 사람들의 선한 일을 통해서 аврагдсан хүмүүсийн тэр сайн үйлсээр дамжуулан 그게 눈에 보이는 거예요, 사람들한테. тэр бол хүмүүсийн нүдэнд харагдана тийм. 그죠? Тийм ээ. 그걸 통해서 이 구원받지 않은 이루어진 영혼들을 말씀 가운데 인도하려고 하는 Тэр 거잖아요. сайн үйлсээр дамжуулан хөөрөлсөн аврагдаагүй тэр хүмүүсийг өг рүү аврал руу өдөрдөж. 그 선한 일, Сайн үйл. 선한 일을 하려면 하나님의 선한 일을 하려면 Бурхны сайн үйлийг хийя гэвэл 그거 아무나 하는 게 아니죠. тэр чинь хэн хүн болгонд хүссэн болгон хийдэг зүйл биш. 자격이 갖춰야 돼요, 자격이. Тэр эрх тэр хүнд байх ёстой. 첫 번째 자격이 뭘까? Эхний эрх нь юу вэ? 하나님의 선한 일을 하려면 첫 번째 자격이 뭐예요? Бурхны сайн үйл хэргийг хийхин тулд эхлээд надад юу байх ёстой вэ? 내가 먼저 하나님 편으로 선해져야 돼. Эхлээд би өөрөө Бурхан тал руугаа сайн болж өөрчлөлт. 쉽게 말해서 구원받아야 돼. Өөрөөр хэлэх юм бол аврагдах хэрэгтэй гэсэн. 구원도 안 받은 사람이 하나님의 선한 일을 할 수 있는 게 아닙니다. Аврагдаагүй хүн бол Бурхны сайн үйлийг хийж чадахгүй. 먼저 내가 구원받아야 되는 거예요. Эхлээд би аврагдах хэрэгтэй гэсэн. 그래야 하나님 편에서 하나님 일을 할 수가 있는 거죠. Тэгжээж Бурхны талд ороод Бурхны үйл хэргийг хийж чадах болно. 그렇게 구원받은 그리스도인들이 Аврагдсан итгэж хүмүүс 열심히 일해서 хөдөлмөрч 그 재물로 тэр эд баялагаараа 또 선한 일을 할 수도 있겠죠. сайн үйлийг хийж чадна тийм ээ. 뭐 여러 가지 종류가 있겠죠. Тэр сайн үйл дотор бүр янз бүрийн зүйл 뭐 гэж байна. 직접적으로 가난한 사람 도와주는 것도 선한 일일 테고 Боддоор шууд ядуу буураа хүмүүс тусалж өгөх нь өөрөө сайн үеийн нэг. 복음을 전하기 위해서 이렇게 이제 이런 말씀을 전할 수 있는 장소를 마련한 일에 그 돈을 투자하는 것도 선한 일을 할 수가 Сайн 있겠죠. мэдээг илүү сайн тараахын тулд үгийг суугаад сонсохын байр байшин бэлтгэхийн төлөө мөнгө хөрөнгө оруулах нь бас сайн үеийн нэг. 그죠? Тийм биз. 그래서 그리스도인은 내가 돈을 번 돈으로 내가 살아가는 삶을 최소화하고 하나님에서 어떻게 하면 쓸 수 있을까 이런 기준을 가져야 되는 거예요. Итгэгч бид нар өөрийнхөө олж хоромтлоосон тэр эд баялаг мөнгөө яаж хийж яагаад хэмнэж гамнаад яавал би Бурхны алдрын төлөө илүү ихийг зарах вэ гэж бодох хэрэгтэй. 헌금을 하게 될 때 За өргөл өргөхдөө 자기가 다 쓰고 남은 돈에 성공하는 게 아니잖아요. 그죠? бүгдийг хэрэгэлцгээд үлдэх юм бол өргөдөг юм биш. 이게 전부 다 하나님이 주신 거다. 이 모든 게 하나님 거다라는 걸 인정하는 마음으로 드리는 거잖아요. Энэ бүхэн чинь 100% Бурханаас ирсэн Бурхных шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн сэтгэлийн илэрхийлэл юм аа. 그죠? Тийм биз. 내 시간을 주님의 일을 위해서 봉사로 투자하는 것도 마찬가지인 거예요. Өөрт өгсөн цагаа эзэн дүүслэх хөөслөлд зарцуулах нь ч гэсэн адилхан. 할 일 다 하고 나서 자기 할 일 다 하고 나서 өөрийнхөө 할 일이 없어가지고 남는 시간 갖고 와서 이 봉사하는 게 아니라고. өөрийнхөө тийм ээ бүх цагаа ашиглаад өөрийнхөө бүх зүйлийг хийчихэд цаг үлдэх юм бол хийх юм болдохгүй юм бол ирээд хийдэг зүйлийг үйлчлэх биш. 그잖아요. Тийм биз. 자기 없는 시간 쪼개가지고 Цаг байхгүй ч гэсэндээ тэр цагаа хэмнэж тэр цагаа гаргаж 그것도 잘 계획해서 төлөвлөж 하나님께 이 모든 시간도 하나님 주신 거잖아요. энэ бүх цагийг Бурхан өгсөн шүү. 하나님께 드리는 마음으로 하는 거예요. Бурханд өргөх тийм сэтгэлээр хийх хэрэгтэй. 그게 이제 그 모든 것들이 다
Энэ бүхэн бүгдээрээ 하늘의 보물을 쌓느니라 이렇게 할 수가 있겠죠. тэнгэр дэд байдлыг хурааж байна гэж хэлж байна. 가장 먼저는 хамгийн ихт 하나님이 주신 나의 시간, Бурхан надад өгсөн энэ цаг, 나에게 주신 재물들, надад өгсөн энэ баялаг, 나에게 주신 어떤 지식들, надад өгсөн тэр мэдлэг, 이 모든 걸 동원해서 энэ бүхнийг 한 영혼에도 주님 앞에 인도할 수 있다면 이게 가장 선한 일이 되고, ашиглаж нэг сүнсийг чадвараа Бурханы өмнө эзний өмнө авчирна гэдэг нь сайн үйл. 하늘에다 다이아몬드 하나 올려놓는 거나 똑같다 이렇게 할 수가 Энэ 있는 үйл 거예요. хэрэг чинь тэнгэр тааныг алмазыг тавилаа, хураалаа гэж ойлгож байна. 가장 큰 보물 쌓았다 이 얘기예요. Хамгийн том эд материалыг, эд баялагийг хурааж чадлаа. 누가복음 16장 봅시다. Луг 16 дугаар бүлэг. 우리 주일마다 우리에게는 그 암송하거든요. За эзний өдөр болгон бид цээжээр уншиж байгаа тийм. 암송하는 그 Цээжээс 절이 있는 장입니다. ишлэж байгаа. 그 절이 있는 장이라고. Тэр ишлэл байгаа. Цээжсэн тэр ишлэл байгаа бүлэг. 16장 9절 봅시다. 9절. 16-гийн 9. 같이 읽어봅시다. Луг 16-гийн 9-р ишлэл хамт хэлсай. Би хаанад хэлий. Шодрол бусын эд баялгаар өөрсдөө анд нөхөдтэй бол. Ингэснээр эд хөрөнгө чинь өгөр их цагт эдгээр та нарыг мөнх нутагт хүлээн авах юм. 불의의 재물로 친구를 사귀라 그랬죠. Шодрол бусын эд баялгаар анд нөхөдтэй бол. 이것도 주님이 하신 말씀이잖아요. Энийг бас эзэн айлцсан үг. 자, 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접한다 그랬죠. Ингэснээр эд хөрөнгө чинь өгөр их цагт тэдгээр нь та нарыг мөнх нутагт хүлээн авна. 하나님이 우리에게 주신 모든 걸 통해서 친구를 사귀라 그 얘기라고 말할 수 있습니다. Бурхан надад өгсөн тэр бүх эд баялагийг ашиглаад өөртөө анд нөхөдтэй болоорой гэж хэлж. 진정한 친구, Жинхэнэ анд нөхөд. 영원한 친구를 사귀는 거예요. Мөнхийн найзтай болгож. 전도한 그 사람이 구원받고 신앙생활 올바로 같이 하고 같이 교제한다면 영원한 친구가 되겠죠. Би найзтай сайн мэдээ тараагаад тэр найз минь аврагдаад надтай итгэлийн амьдралаар амьдрах юм бол тэр миний мөнхийн найз болно. 그죠? Тийм биз? 그러면 전도할 때 그 Тэгвэл сайн мэдээ 사람 тараасаа 뭐 데리고 오려면은 тэр хүнийг би авчрахын тулд 그 사람 마음을 사야 되는 거 아니야? тэр хүний сэтгэлийг би хөдөлж авах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그러면은 때로는 그 사람을 만나서 식사도 해야 될 필요가 있는 거고 Тэгэхэд бол тэр хүнтэй би хаяа нэг уулзаж хоол хамт идэж 멀리서 와야 된다면 차비를 대줘야 될 필요도 있는 холоос 거잖아요. ирнэ гэж байгаа бол машин унааных нь мөнгөний хүртэл даагаад 그죠? явах хэрэгтэй тийм ээ. 우리에게도 세미나 할 때 사람 데려다주고 데려오는 것 때문에 문제가 되는데 Манай ч болгон ч гэсэндээ семинарын дундуур хүмүүсийг хүргэж авах бүхэл очиж авах хүргэж өгөхдөө асуудал их гардаг. 이번엔 잘 됐어 이번에. За саяны семинараар бол 근데 어쨌든 돈이 들어갔어 돈이. харин мөнгө тэр норсон. 그러죠? Тийм биз? 아 그렇게 사용해야 된단 말이에요 이렇게. Тэгэж бид нар зарцуулах хэрэгтэй байхгүй мөнгөийг. 그죠? Тийм биз? 그래야 그 사람이 와서 말씀 듣고 구원받을 거 아니야. Тэгж байж тэр хүн чинь ирж байна. Ирж байж тэр хүн чинь сонсоод аврагдаж байна. 그러죠? Тийм биз дээ? 그러니까 아무것도 안 하고 놀기만 있으면 어떻게 그렇게 전도하겠어요? Юу ч хийхгүй зүгээр суугаад байх юм бол яаж сайн мэдээ тарах. 그래서 아무것도 안 하고 노는 것도 하나님 앞에 큰 죄인 거예요. Юу ч хийхгүй байна гэдэг чинь бурхны өмнө том гимнүгэл. 그리고 게을르게 하는 것도 죄죠. Бас залхуурах нь бас гим. 그죠? Тийм биз 그 дээ? 열심히 일해야 된다니까 열심히. Хичээл зүтгэлтэйгээр ажиллах байх. 무슨 일이든 열심히 일을 해서 돈을 벌어야 되는 거예요. Ямар ч ажил байсан түүнийг хичээнгүйлэн хийж би мөнгө олох 그리고 хэрэгтэй. 그렇게 돈 버는 것만 중요한 게 아니라 Мөнгө олох нь чухал биш. 그걸 가지고 어떻게 사용하느냐 이게 굉장히 Тэр 중요해요. олсон мөнгөө би юунд яаж зарцуулах нь гэдэг нь маш чухал. 그래서 복음을 전하고 Сайн мэдээ тарааж 구원받은 사람들을 또 세워가고 аврагдсан хүмүүсийг шинээр аврагдж байгаа хүмүүсийг босгож 그런 일에 돈을 써야 되는 거예요. тэр зүйлдээ мөнгийг зарцуулах. 물론 큰 부자가 나타나서 뭐 크게 헌금해서 한꺼번에 써도 되긴 하겠지만 Мэдээж их том баян хүн гарч ирээд их хэмжээний өргөл өгөөл түүнийг нэг дор хэрэгж болох. 하나님 그걸 원하는 게 아닌 거잖아요. Бурхан гэхдээ тийм зүйлийг хүсэв. 모든 형제자매들이 Бүх ахын дүүс. 하나님이 주신 범위 안에서 Бурханы өгсөн тэр хязгаар хэмжээр дотор 정말 성실하게 살아가면서 үнэхээр итгэмжтэй амьдарч 드리는 것 가지고 하나님의 영광을 나타내기 원하는 거예요. за тэр өгөх үйл явдлаар дамжуулан Бурханыг алдаршуулаасаа гэж хүсдэг. 자, 그래서 그리스도인이 이 땅에 살아가면서 이제 해야 될 일이 뭐냐면 Тэгэхэд итгэгч хүн энэ дэлхий дээр амьдрахдаа юу хийх ёстой вэ гэхээр 하나님을 사랑하고 Бурханыг хайрлаж 이웃을 사랑하고 이웃을. мөн хөршөө хайрлах хэрэгтэй. 마태복음 22장 봅시다. Матай 22 дугаар бүлэг. 자, 37절부터 40절까지 한번 읽어봅시다. 37-оос 40 хүртэл харъя. Матай 22-ийн 37-оос 40 хамт уншицгаая. Тэр түр чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайр. Энэ бол агуун бөгөөд анхны тушаал мөн. Удаахад чи хөршөө өөрийн адил хайрал гэсэнтэй адил юм. Энэ хоёр тушаал дээр бүх хууль ба иш үзүүлэгч тулгуурладаг юм гэлээ. 성경 전체가 얘기하는 건 사랑이라고 할 수가 있습니다. Энэ Библи бүхэлдээ хайрыг хэлж байгаа. 근데 좀 더 자세히 얘기하면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하죠. Дэлгэрэнгүй хэлэх юм бол бурхан эзний хайрал мөн хөршөө хайрал.
근데 좀 더 그때 세세히 얘기하면 өшөөдөө цааш 하나님을 зарлах 사랑할 때는 бурхныг хайрлахдаа 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑한다 이렇게 했죠. чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайр гэсэн. 너보다 더 사랑해야 된다 얘기야. 네 자신보다 하나님을 더 사랑해야 된다. Өөрөө өөрөөсөө илүү бурхныг хайрлаарай гэсэн. 이게 첫째 되는 계명이라겠죠. Эхний тушаална гэж байгааз 성경 전체가 얘기하는 게 이거예요. энэ Библи бүхэлдээ үүнийг хэлж байгаа. 두 번째로 얘기하는 게 뭐냐면 Удаах нь юу вэ гэхээр 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. чи хөшөө өөрийн бие адил хайр. 네 이웃 사랑할 때는 너만큼만 사랑해도 된다 이런 소리 같아 내가 보기에는. За дийлэнхийг харах юм бол чи хөшөө өөр шиг л хайр гэж харагдаад байдаг. 그죠? Тийм ээ. 그러면 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하셨는데 За чи хөшөө өөрийн адил хайрлаа гэсэн. 그걸 할 수 있는 사람이 누구냐? За тэгвэл хэн ингэж хайрлах чадах вэ? 하나님을 자기보다 더 사랑할 수 있는 사람이 그렇게 할 수 있는 거예요. Бурхныг өөрөөсөө илүү хайрладаг хүн хөшөө ингэж хайрлаж байна. 그러죠? Тийм ээ. 그러니까 하나님을 먼저 사랑하지 못하면 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑한다는 것도 거짓말이 돼요. Бурхныг хайрлаж чадахгүй байж ч хөшөө өөрийн адил хайрлана гэдэг нь худал үг байна. 그래서 먼저 구원받아야 자기 이웃도 자기 몸처럼 사랑할 수가 있는 거예요. Эхлээд би аврагдаж байж нөгөө хөшөөгөө өөрийн бие адил хайрлаж чаддаг болно. 우리 자기 이웃을 자기처럼 사랑하는 가장 큰 것 중에 하나가 그 사람을 하나님 앞으로 인도하는 거죠. өөрийнхөө хөшөөг хайрлаж байна гэдгийн хамгийн том нэг нотлоход тэр хөшөө Бурхны өмнө дагуулж ирэх. 그게 가장 선한 일인 거예요. Энэ хамгийн том сайн үйл. 그래서 우리가 하나님이 주신 재물을 통해서 그 일을 하는 데 써야 되는 거예요. Бурхны өгсөн энэ эд баялагийг би тийм үйлийг хийхдээ зарцуулах 그게 хэрэгтэй. 이제 하늘의 보물을 쌓는 일이라고 할 수가 있는 Тэр 겁니다. чинь би тэнгэрд эд баялагийг хурааж байгаа хэрэг. 물론 이제 가난한 사람들 직접 도와줄 수도 있겠죠. Мэдээж ядуу буурай хүмүүст шууд би тусалж өгөх үе байна. 그죠? Тийм ээ. 예, 그런 사랑이 이제 그런 모습으로 나타나는데 За тийм 그 하나님에 대한 사랑이 Бурхны тэр хайр 이웃을 이제 돕는 걸로 나타나는데 хөштэй туслах тийм маягаар ил гардаг. 특별히 이제 구원받은 형제자매 사이에서 이제 이렇게 얘기합니다. Ялангуяа аврагдсан ахын дүүсийн дунд ингэж ярьдаг. 요한일서 3장 보겠습니다. 1-р Иохан 3-р бүлэг. 1-р Иохан 3-р бүлэг. 1-р Иохан 3. 17절 보겠습니다. 17-р эшлэл. 같이 읽어보겠습니다. За уншицгаая. Дэлхийн эд хөрөнгөтэй ах дүүгийнхээ гачигдлыг хараад түүнд туслах сэтгэл үйл гаргавал түүний дотор Бурхны хайр хэрхэн байх билээ. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 그 속에 거할까 보냐 그랬죠. Дэлхийн эд хөрөнгөтэй ахын дүүгийнхээ гачигдлыг хараад түүнд туслах сэтгэл үйл гаргавал түүний дотор Бурхны хайр хэрхэн байх билээ. 교회 안에서도 이제 형제자매도 당연히 도와줘야겠죠. 저도- 궁핍하면. Чуулган дотор ч гэсэндээ ахын дүүстэй шаардлагатай бол тусалж өгөх хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ? 근데 뭐 돈 있어야 도와줄 거 아니야. Туслая гэхэд бол эхлээд би мөнгөтэй байж туслана. 그죠? Тийм биз? 자기도 없는데 뭘 도와주겠어. Өөрөө мөнгөгүй байж би бусдад яаж туслах? 그래서 이제 그리스도는 더욱더 열심히 일을 해야 되는 거예요. Итгэгч хүн бүр илүү их ажилсаг хөдөлмөрч байна. 그래서 교사들이 이런 마음을 이제 이런 믿음을 마음 가운데 확실히 견고하게 하시고 Багш нар зүр сэтгэл дотроо энэ итгэлийг баттай байлгаж. 그런 마음 가지고 이제 아이들에게 똑같은 마음을 전해줄 수 있을 거 아니에요. Яг тийм сэтгэлдээ байж ч энэ сэтгэлээ би хүүхдүүдэд дамжуулж чадна тийм. 물론 아이들도 이제 어릴 때부터 이제 재물을 하나님께 드리는 법을 배워야 되고. Мэдээж хүүхдүүд бага наснаасаа эд баялагийг эд хөрөнгөө бурханд өргөдөг тэр арга барил суралцах хэрэгтэй. 근데 아이들이 뭐 당장 큰 돈은 없는 거잖아. 그죠? Тэгэхээр хүүхдүүдэд бэлэн их хэмжээний мөнгө байдаг. 그러니까 아이들이 이제 하나님께 드릴 수 있는 가장 좋은 하나님을 위해서 할 수 있는 가장 선한 방법이 뭐냐면 자기 학생들 유치해서 자기 일을 열심히 하는 거예요. За хүүхдүүдийн зүгээс бол бурхны өмнө өргөж чадах, сайн хийж чадах зүйл юу гэх юм бол тэр байр суурин дээр өөрсдийнхөө урдах ажлаа сайн хийх юм. 그죠? Тийм биз? 그 아이들이 자라가지고 대통령도 될 수 있고 큰 기업 회장도 될 수 있는 거 Тэр 아니에요. хүүхдүүд чинь өсөж том болоо дараа нь ерөнхийлөгч юм уу, дараа нь том компани захирал болох юм бэ? 그죠? Тийм биз? 그러면 그 아이들이 이런 믿음을 마음 가운데 어릴 때 확실히 갖고 있으면 Тэгвэл тэр хүүхдүүд тэр насандаа яг энэ итгэлийг баттай өөртөө суулгаад авбал 하나님께서 교사들을 통해서 그런 마음을 그 아이들의 마음에 심어 주신다면 багш нараар дамжуулан бурхан тэр хүүхдэд тийм зүрх сэтгэлийг суулгаж өгч чадвал 그 아이가 40살 때 50살 됐을 때 тэр хүүхэд дараа нь 40 нас, 50 наснд хүрээд 하나님 앞에서 크게 쓰임 받겠죠. бурхны өмнө маш агуугаар хэрэглэх. 그죠? Тийм биз дээ. 그러면 그게 이제 그 아이 개인적으로도 하늘의 보물을 쌓는 거고 Тэгвэл тэр нь ч гэсэн тэр хүүхдийн хувьд тэнгэрт эд баялагийг хурааж байгаа хэрэг болно. 그 통로가 됐던 교사는 아무 유익이 없겠어요. За тэр хүүхдийг тийм байдалд хүргэсэн багш тэгвэл ямар ч үр ашиггүй үлдэх болов. 분명히 하늘의 영광이 쌓이는 Агцаагүй 거예요. тэр багш ч гэсэндээ шагнал хураагдаж байгаа. 그래서 교사들이 먼저 그런 마음을 확실히 갖고 Тийм болохоор багш нар өөрсдөө эхлээд ийм бат сэтгэлтэй байж. 교사들이 먼저 이제 그런 삶을 살아가면서 이제 그 학생들에게 그걸 이제 전달해 줘야겠죠. Багш нар өөрсдөө тийм сэтгэлтэй байж хүүхдүүдтэй тийм сэтгэлийг дамжуулж түгээж өгөх хэрэгтэй. 그래서 어쨌든 교사들은 열심히 일하면서 이렇게 돈도 모아야 돼. 교사들도 Ямартаач багш нар ч гэсэндээ хөдөлмөрч байх хэрэгтэй, мөнгө их хоригдлуулах хэрэгтэй. 자기를 위해서 뭐
어떤 핸드폰 쓸까 이거 걱정하지 말고 өөрөө би ямар утас судалдаж авдаг юм бэлээ, энэ битгий 어디서 살아가나 어디서 먹고 사나 이런 거 걱정하지 말고 хаана амьдардаг юм бэлээ, юу идэж уудаг юм бэлээ гэж битгий санаа. 많은 사람들이 요즘 세상 그것만 쫓아가잖아. Орчин үеийн дийлэнх хүмүүс одоо яг л тэр чиглэл рүү одоо амьдарч 그러죠. тэгж байгаа тийм. 그래서 하늘에 뭘 싸실까? Тэнгэр харин юу хураадаг юм бэлээ. 이거 이제 고민하는 우리 이제 교사가 돼야 되는 Тийм 거죠. л зүйлийг боддог багш нар болоосаа гэж. 자, 사실 이제 마태복음 6장으로 가보면 Эргээд Матай 6 дугаар бүлэг рүү орчвол 아직 50분 안 됐죠? 50 минут болсон уу? 30분 지났어요? 아름미스밖에 안 남았어? 자, 그러면은 이제 그 24절 봅시다. 24절. За тэгвэл 6-гийн 24. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 그랬죠. За хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй гэж. 그래서 그 두 주인을 하나님과 재물 이렇게 나눠놨죠. За тэр хоёр эзэн нь болохоор нэгийг нь бурхан, нэгийг нь болохоор эд баялаг гэсэн. 이 공과 맨 앞에 보면 За энэ сэдвүүтэй энэ үгийнхаа хамгийн ихэнд харвал 이 슈텐이냐 이게 히르크스리냐 이렇게 되어 있죠. сэтгэлийн нэгийн дор шүтэн эсвэл хэрэгсэл гэсэн бооз. 그죠? Тийм үү? 재물이 우상이냐 아니면은 수단이냐 이런 얘기인데 За эд баялаг шүтэн эсвэл 사용하는 хэрэгсэл 방법이냐. хэрэгсэл гэж. 근데 재물이 За эд баялаг 섬김을 받는 우상이 될 수도 있다 이 얘기잖아요, 그죠? шүтэн буруутгах юм бол эд баялаг буруутгах юм бол өөртөө өөрчлөлтөг шүтэн ч болох боломжтой гэсэн. 그죠? Тийм бооз. 재물이 하나님 자리에 앉을 수도 있다 이런 얘기야. Энэ шүтэн буруутгах юм бол бурхны байр суурин дээр очно гэсэн. 그럼 두 주인을 섬길 수가 없다 그 얘기죠. Тийм бол нэг хүн хоёр эзэн зэрэг үйлчилж чадахгүй шүү. 이러면 안 된다 그 얘기죠. Ингэж болохгүй гэсэн. 근데 많은 사람들이 이걸 두 가지를 같이 놓고 가는 경우가 많은 거예요. харин олон хүмүүсийг харах юм бол хоёулангийн зэрэг тавьчихад яваад байдаг. 하나님이 가장 싫어하는 게 이제 우상 숭배잖아요. 그죠? Бурхан хамгийн дургүй нэг зүйл бол шүтэн шүтэх явдал. 재물이 이제 우상 숭배 될 수 있다는 걸 경고하시는 거고. Энэ эд баялаг өөрөө бидэнд шүтэн болох үе байдгаа 그리고 бидний анхааруулж байна. 그런 재물들이 이제 우리 생활 가운데 나타나는 것이 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 25절부터 이제 이런 염려가 나오죠. Тэгвэл энэ эд баялагууд эцэстээ бидний амьдрал руу юу гэж орж ирдэг вэ гэхээр юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, юу өмсөх вүлээ гэж орж ирдэг. 그죠? Тийм ээ. 근데 요즘은 다행인 게 Гэтэ сүүлийн үед азар 먹고 마시는 것 때문에 이 산에 중매하는 사람이 몽골에는 없는 것 같아요. 그죠? за идэж уух явдлаас болоод тийм ээ баг амьдралаа алдаж байгаа тийм хүмүүс бол Монголд бол харахад байхгүй багш. 그죠? Тийм ээ. 입을 것이 없어가지고 얼어 죽는 사람도 없고 그죠? Өмсөх ховтгүйгээсээ болоод хөдөж өгч байгаа хүн ч гэсэн тийм болон байхгүй. 2000년 전에 이제 먹고 마시는 게 가장 큰 문제 중에 하나였던 것 За 같아요. 2000 жилийн өмнө тийм ээ энэ цаг үед гэсэндээ идэж уух явдал хүнд их чухал асуудал байсан юм шиг. 옷도 너무 부족했잖아요 그때. 그죠? Хорт гэснээр ухаан үед дэндүү дотно байсан. 옛날에 그죠? Дээр үс тийм ээ. 요즘은 막 넘쳐나잖아. 넘쳐. Одоо бол өстой баг тийм ээ хувцас бэлгчээг. 그리고 먹고 마시고 입는 것 때문에는 이 몽골에서는 큰 걱정 안 할 것 같아요. Бас идэж уух, өмсөх энэ асуудал монголчуудын хувьд тийм том хүнд асуудал биш тийм ээ. 그죠? Тийм биз. 근데 다른 걸 걱정하는 거야. Харин өөр юм санаа зовно. 아까 얘기한 것처럼 Түрүү хэлсэн шиг 어떤 핸드폰 쓸까? ямар гаргац, 어떤 자동차 탈까? ямар машин авах, 어떤 집에 살아야 되나? ямар байранд амьдрах уу, 좀 더 좋은 집, 좀 더 비싼 집 자꾸 이것만 추구하잖아. илүү үнэтэй, илүү гоёыг ингээд ийм л зүйл хамгаан 그죠? гаргаж. 그런 데다 돈 다 쓰라고 맨날 빚지고 사는 거예요. Тийм зүйлд хамаг мөнгөө тавьж туугаад өөр тавиал амьдэрч. 그죠? Тэгдэг тийм. 그게 이제 그렇게 해갖고 이제 그 돈이 하나님 자리에 올라가는 거라니까. За яг ийм арга барилаар эд хөрөнгө бурхны байр суурийг эзлэх. 자기는 그렇게 말 안 하는데 Мэдээж тэр хүн өөрөө тэгж хэлэхгүй 그런 байгаа. 식으로 해서 하나님 자리에 돈이 올라가게 된다고 자기 Яг 마음속에서. л өөрийнх нь зүрх сэтгэл дотор аль гэж нэ эд баялаг бурхны байр суурин дээр очиж 그래서 이제 그 염려로 살잖아요. 그 염려로. хүн тийм санаа зовн дээр амьдарч 그죠? байгаа. Тийм биз дээ. 아, 이 돈 필요한데 이번에 이 돈 있어야 되는데. Надад ийм 어떡하나, 저런- хэрэгтэй байна. 어. 그런 걱정하고 살잖아요. 그죠? Тэдэн төр хэрэгтэй байна гэж мөнгнөөс болоод их санаа зовж амьдарч. 그래서 Тийм болохоор 이제 그리스도인은 자기 삶의 그 규모를 줄여야 돼. 줄여. Христэд итгэж хүн бид нар амьдралд хэрэгжилж байгаа тэр хэрэгцээгээ багасгах хэрэгтэй. 하나님이 자기에게 허락해 주신 부분이 있잖아요. Бурхан танд зөвшөөрсөн тийм хэмжээ хязгаар гэж байгаа тийм. 그 힘제 안에서 살면 되는 거예요. Тэр хэмжээнд дотроо л та амьдрах бол. 갑자기 지시가 나오네. 우리 통영제 지시 얘기 안 하기로 했는데 예화가 생각나는데 Хэл одоо толгой жишээ ороод ирлээ. 한국에 이제 큰 회사들 있잖아요. Солонгос нэг том одоо компани корпорацууд байдаг тийм. 그중에 이제 현대라는 회사가 굉장히 큰 회사 중에 하나인데 Тэр Hyundai бол их алдартай том компани. 뭐 자동차도 있고 뭐 배 만드는 회사도 있고 Тэр Hyundai-гийн 여러 가지로 이제 쪼개지긴 했어요. автомашин ч үйлдвэрлэж байна, бас завь үйлдвэрлэж байна. 근데 그 사람이 그 회사를 맨 처음 만든 분이 계셔요. За тэр Hyundai тэр корпорацийг анх
үүсгэж бий болгосон хүн бий. 정중이라는 분인데 전주현 гэдэг. 지금은 이제 그분의 아들들도 한 70살을 막 넘었고 막 그랬는데 тэр хүний хүүн одоо нэг 70 гарчихсан байгаа бол. 그 손자들 뭐 손자의 아들들이 이렇게 이제 다스리 그 회사 운영하고 그러고 Одоо 있어요. үр хойч нь ач зээнэр нь тэр компанийг нь аваад явчихна одоо. 근데 이분은 죽을 때까지 За тэр хүн анх үүсгэн байгуулсан тэр хүн өхөн өгтлээ. 자기가 40년 전에 샀던 이스카프를 그대로 사용하고 있어. За өөрөө бүр 40 жилийн өмнө хөдөлж аваад хэрэглэсэн тэр Ишкава 그대로 사용하고 있어 그대로. яг л тэр чигээр нь хэрэглэсэн гэнэ. 근데 자기네 아들들은 굉장히 막 큰 집에서 살아. Гэхдээ өөрийнхөө гарсан хүүхдүүд нь үнэхээр гоё байшинд амьдардаг. 굉장히 비싼 이스카프 사다 쓰고. Аавасаа илүү үнэтэй Ишкав хөдөлж авч хэрэглэдэг байсан. 이 사람은 아무것도 없는 상태에서 빈손 가지고 그 회사를 세워 올렸거든. Анх тэр үүсгэн байгуулсан хүн өөрөө юу ч хөө хоосон гараар тэр компанийг үүсгэн байгуулсан байхгүй. 그러니까 절약하고 Их хэмнэж 이 조그만 규모 가지고 사는 법을 알아 이 사람. гамнаж тэр бага мөнгөөр яаж амьдрэх арга барил суралцсан хүн. 자기 자식들은 Өөрийнх нь хүүхдүүдэнд тэгвэл 다 회사 사장님 아들로 컸잖아, 그지? тийм ээ төрсөн чинь өөрийнх нь аав нь захирал юмсэн. 그래서 이제 규모가 다른 거야 아버지하고. Тэгэхээр бол аавынх нь тэр хэрэглээ хүүхдүүдийн хэрэглээ хоёр өөр ихгүй. 근데 그리스도인들이 Харин Христэд 착각하면 이런 거예요. 뭐? 그런 것만 보고 가는 거야, 그런 зөвхөн 것만. тэрийг л хараад амьдрдаг. 자기도 그렇게 살아보려고. Би ч гэсэн тэгэх юмсан гэл. 그래서 돈돈돈하고 간다니까 Тийм 그리스도. болохоор итгэж хүн хүртэл мөнгө гэж яваад. 그런 걱정하지 말라고 그렇게 하고. Тэгэж битгий санаа зовоорой гэж хэлсэн. 이게 염려하지 말라 그랬죠. Бүү санаа зов. 그리고 하나님께서 필요한 거 뭐가 필요한지 다 안다라고 했잖아요. Бурхан танд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдэж байгаа гэсэн. 하나님이 나에게 허락해 주신 그 내 생활 안에서 규모를 줄여서 살면 아무 문제가 없는 거. 이런 염려도 없는 거예요. Бурханы зөвшөөрсөн тэр хэмжээ, тэр хязгаар дотор л би өөрөө амьдрч чадах юм бол ийм санаа зовны надаас бол гарахчгүй. 그죠? Тийм биз. 아니 그 큰 회사 같은 그런 보험이 줬으면은 그 정도 사는 것도 그 문제는 없다라고 할 수가 있지만 Дэс би том компани корпорац тийм ээ болцоо боломжтойсэн бол тэгж амьдрахад бол асуудал байхгүй л. 근데 그리스도의 양심 가지면 그렇게 안 살아요. Тэ Христэд итгэгч хүмүүс тийм мэс чанараар бол тэгж амьдрахгүй. 그 처음 세웠던 정청 같은 그런 사람 그런 모습으로 사는 거예요. 아무리 부자라도. Хичнээн баян, хичнээн эд хөрөнгөтэй байсан ч анх тэр хянгыг үүсгэн байгуулсан тэр хүн шиг л амьдрна. 그러지 않겠어요? Тэгнэ үстэй. 자기 삶은 줄이고 그 하나님이 주신 많은 돈으로 복음을 위해서 살게 되는 게 당연한 거죠. Өөрийнхөө хэрэгцээ хэрэглээг багасгаж тэр өгсөн орж ирсэн тэр мөнгийг бурхны төлөө, сайн мэдээний төлөө зарцуулах. 그죠? Тийм үстэй. 우리의 마음도 근데 구원받았지만 자꾸 이렇게 바뀌어 자꾸. Гэтэ бидний хэдийгээр аврагдсан ч гэсэн зүрх сэтгэл минь байнга өөрчлөгдөж байдаг. 그래서 계속 이 말씀으로 자기 마음을 좀 이렇게 다스려야 돼요. Байнга энэ үгээр та зүрх сэтгэлээ сайн удирдах захирах хэрэгтэй. 특별히 마태복음 5장, 6장, 7장, 5장, 6장, 7장에 나오는 말씀들은 Энэ Матай 5, 6, 7 дээр гарч байгаа энэ үгнүүд 이 구원받은 사람들이 어떻게 살아야 되냐를 강조해서 이제 말씀해놓은 말씀이라고 할 수 있는데 аврагдсан хүн яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг зааж хэлж өгч байгаа өгөөд гэж хэлж 특별히 байна. 오늘 주제 말씀에 재문에 대해서 이렇게 이제 확실하게 말씀을 Өнөөдрийн энэ онцгойлон сонгосон сэдэв маань эд баялагын талаарх үг. 그래서 32절에 36-гийн 32 дээр 자, 이 모든 것이 너에게 필요한 줄 하나님께 계신 너희 아버지가 안다 이렇게 했잖아요. 그죠? энэ бүхэн чамд хэрэгтэйг Тэнгэрдэг эзэгч нь мэдэж байгаа гэсэн. 그래서 우리가 정상적인 마음을 가지고 열심히 자기가 머리에 아니 이마에 땀이 흐르게 이렇게 열심히 일하면 하나님 필요한 만큼 채워 주시는 거예요. Бид нар зөв сэтгэлтэй байж тухныхаа хүслийг тослуулан байж хөдөлмөрч ажилласаг байх юм бол бурхан хэрэгцээнийх нь хэрэг дүүргэж өгнө. 그렇게 믿고 Тэгж та итгэж 33절을 해야 된다 이렇게 얘기하는 거예요. 33-ыг үйлдэх хэрэгтэй. 그리고 너의 먼저 그의 나라와 그 의를 보라 했잖아요. Гагцхүү эхлээд бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайгтун. 가장 먼저는 하나님께 영광이 되는 일을 자기 삶의 맨 앞에 놔둬야 되는 거예요. Хамгийн түрүүнд бурханыг алдаршуулах тэр үйл хэргийг амьдралынхаа хамгийн урд нь тавих хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 그냥 노는 게 아니고 тэгээ зүгээр байх биш. 열심히 일해야 된다 이거예요. Бүр хөдөлмөрч ажилласаг байх. 그럼 채워준다 그 얘기야. Тэгвэл дүүргэж өгнө гэсэн. 그 어떤 사람은 Зарим хүн 무조건 열심히 하나님에서 봉사만 하면 되지 뭐 за бурханы төлөө зөв үйлчлэл байхад болно 이렇게 하고 아무 일도 안 해. гэчгээд ажил ерөөсөө хийдэг. 이 정상이 아니야 이 사람. Энэ хэвийн зөв бодол биш. 사람들이 안 믿는 사람들이 이렇게 얘기하지. Итгэгч бус хүмүүс тэрийг хараад ингэж 미친 사람이라고. энэ солиорцсон. 그죠? Тийм биз. 그 미친 사람 보고 누가 하나님 말씀 듣냐고. Тэр солиорцсон хүний хэн дагаж ирж үг сонсох уу? 그죠? Тийм биз дээ. 그러니까 이 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 그 필요한 봉사나 필요한 일들이 교회 생활하는 거, 신앙생활하는 모든 것들이 우리의 모든 삶의 앞에 있어야 되는 건 맞는데 За бурхны алдрын төлөө хийгдэж байгаа энэ үйлчлэл
одоо бурхандаа холбоотой энэ бүх зүйл маань бидний амьдралын хамгийн түрүүнд байх ёстой. 그렇다고 해서 Тэглээ гэж. 자기가 하고 있는 일을 내팽개치면 안 된다 그 얘기. өөрийнхөө дааж авсан хийх ёстой албан ажлаа би хойш нь түлхэж болохгүй. 둘 다 열심히 해야 돼. Хоёуланг нь би сайн хийдэг байх ёстой. 그래서 이게 이제 정상적인 신앙생활인데요. Тэрийг л хэвийн итгэлийн амьдрал гэж хэлж байна. 그러니까 그렇게 하다 보면 죄질 시간이 없는 거야. За өнөхөр тэгж амьдрах юм бол тэр хүнд гин нүгэл хийх цаг байхгүй. 그죠? Тийм биз. 세상 사람들은 자기 육신적인 삶만 위해서 살잖아요. За энэ дэлхийн хүмүүс бол зөвхөн өөрийнхөө шунал, өөрийнхөө махан биеийн дагуу амьдарч. 그죠? Тийм биз. 그래서 열심히 해 세상 일. Тийм ч учраас тэр ажиллаж гисэндээ тэр аврагдаг хүмүүс үнэхээр сайн хийдэг. 돈 생긴다가 무슨 일이든 하잖아. За мөнгөтэй болох юм бол юу ч хамаагүй тэр хүмүүс. 그죠? Тийм ээ. 가족 다 버리고 외국까지 가잖아 그냥. Мөнгө олё гэх юм бол гэр бүлээ тэр чигт нь хайчаад гадагшаа хүрэх явдаг. 그죠? Тэг тийм. 근데 그리스도인은 Харин Христ итгэж байгаа. 하나님의 일을 가장 앞에 놓고 가잖아 그죠? Бурхны ажлыг нэг тавьчихад 하나님의 선한 일도 해야 되고 이 세상 사는데 내가 필요한 일도 해야 되는 거잖아요. Бурхны сайн үйлийг би хийгээд явах хэрэгтэй. Хажуугаар нь би энэ дэлхий дээр амьдрахын тулд ажил хийх хэрэгтэй. 그죠? тийм ээ. 그럼 똑같이 주은 24시간을 그냥 헛되게 보낼 수가 없는 거잖아요. Тэгвэл яг адилхан өгөгдсөн тэр 24 цагийг гмий хоосон өнгөрөөж болохгүй. 더 열심히 일할 수밖에 없는 거잖아요. 그죠? Илүү хөдөлмөрч байхаас арга байхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 교회 생활도 더 열심히 할 수밖에 없는 거잖아요. Сүм чуулганыхаа амьдрал ч гэсэндээ илүү хичээл зүтгэлтэй оролцохоос арга. 이게 가장 중요한 일이라는 거 아니까. Энэ ажил нь өөрөө надад хамгийн чухал гэдгийг хүн мэддэг бол. 교회 안에서 봉사하고 Сүм дотроо үйлчлэх, 교회 안에서 형제자매들과 함께 교제하고 чуулган доторх ахын дүүстэйгээ нөхөрлөг, 함께 찬송하고 магтан дуулах. 또 그를 통해서 새로운 영혼들이 인도되고 Түүгээр дамжуулан өөр олон сүнснүүд эзний өмнө өдөрдөд гэж ирээд 그 일에 내가 밥을 하든지 차량 운전을 해주든지 어떻게든 함께 동참하고 тэр ажлын төлөө би хоол хийн үү, машин барина уу, ямар нэгэн байдлаар тэнцээ би гар бие оролцож 그런 일에 돈과 시간을 사용하고 тэрэнд би өөрийн хөрөнгө, өөрийн мөнгө, өөрийн цагаа зарж 이게 이제 하늘에 이제 그 상급을 쌓는 거잖아요. тэр чин та тэнгэрт эд баялгийг хурааж байна гэсэн. 그죠? 에드바이릭 쌓는 게 상급 쌓는 거야 상급. Эд баялгийг хураана гэдэг чин шагналыг хураана гэсэн. 그거는 영원한 거잖아 영원한 Тэр 거. чин мөнхөд үлдэх зүйл. 그죠? Тийм ээ? 영원히 안 없어지는 거 하나님이 쌓아주시는 거예요. Бурхан хурааж өгнө. Энэ мөнхөд алга болохгүй. 그래서 그리스도인들은 더 열심히 일해야 된다. Тийм болохоор итгэгч бид нар 세상 일도 열심히 해. хөдөлмөрч энэ албан ажиллаж гэсэн 자기 일도 열심히 해. өөрийнхөө дааж авсан албан ажиллаж илүү хичээл зүтгэлтэй хийх ёстой. 교회 일은 더 열심히 해. Чуулганыхаа үйл хэргийг өшөө илүү хичээл зүтгэлтэй. 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 내가 이제 직장에서 일하는 것도 그냥 이거 구분해서 생각할 필요가 없어요. Энэ албан ажиллаж гэсэндээ тийм ээ нэг тусдан авч үзэх шаардлага байхгүй. 이것도 신앙생활이라고 생각해야 돼. Тэр албан ажил маань ч гэсэндээ миний итгэлийн амьдралын нэг хэсэг. 그래서 골로새서 있는 것처럼 하나님 앞에서 하라고 한 것처럼 그래야 그렇게 할 수 있다니까. Тийм бол тийм байж л тийм ээ Колосын номдоо гарсан шиг тэрийг ч гэсэн би Бурхны өмнө хийж байгаа шиг хийх ёстой. 자 데살로니가후서 3장을 잠깐 봅시다. 2-р Тесалоник 3-р бүлгээс харъя. 세상 일에 대해서도 이렇게 써놨어요. Энэ ертөнцийн албан ажил үйл дээр шиг ингэж хэлсэн байна. 2-р Тесалоник 3. 3장 8절 봅시다. 8절. 3-ийн 8. 8절부터 3-ийн 8-аас 12절까지 한번 같이 봅시다. 2-р Тесалоник 3-ийн 8-аас 12. 같이 읽읍시다. За хамт уншицгаая. 누구에게는 Хинээс талнаас зүгээр идэв. Харин би та нарын хэмтж дарамт болохгүй тул өдөр шөнөгүй зүдэл зүтгэл дараатайгаар ажиллаж байлаа. Бидэнд ирэх мэдлэггүйдээ бус. Харин та нар биднийг дуурай гэж өөрсдөө та нар үлгэр дуурай болгосон юм. Бид та нартай хамт байхдаа хүртэл хэн ажил хийгийг үл хөснө. Тэр нь бүү идэг гэж тушаадаг байсан. Учир нь та нарын дундаас зарим нь залхууран амьдарч ажил огт хийхгүй. Харин бусдын хэрэгт оролцож байна гэж сонслоо. Тийм хүмүүсийг дуугүй хөлбөмбөрлөж өөрийнхөө талхыг эдхийг эзэн Есүс Христ дотор тушаан ятгах байна. 이제 8절에 보면 이렇게 해줘. 8 дээр 이 바울 사도가 이렇게 말씀하시는 거예요. Илч Паул ингэж хэлж байгаа. 바울 사도는 이제 보험 전환자였죠. Илч Паул өөрөө сайн мэдийг тарагч. 보험 전환 걸 통해서 이제 형제자매들의 그 주는 생활비로 이렇게 살아도 되는 걸 권리가 있었어요. Илч Паулын хувьд сайн мэдээ тарагч учраас ах トゥ нараас өгсөн өргөлийг аваад амьдралдаа хэрэглэх одоо түүнд мэдл ирэх байсан. 그러면서 이제 보험 전환한 거죠. Түүний тусламжтайгаар сайн 그런데 мэдээ. 8절에 이렇게 얘기하는 Тэгтэл 거예요. 8 дээр ингэж хэлсэн. 자기가 그런 거 안 하고 스스로 자기가 일해서 돈 벌었다 이렇게 돼 Би 있어요. тийм зүйлийг авалгүй өөрөө хөдөлмөрлөж өөрөө мөнгө олдог гэсэн. 그죠? Тийм байгаа. 그리고 9절에 이렇게 권리가 없는 게 아니라 Бидэнд ирэх мэдлгүүдээ бус. 우리가 이제 본을 주어서 우리를 본받게 하기 위해서 이렇게 한 거다 이렇게 말하고 있어요. Та нарт би өөрөө үлгэр дуурайл болох гэж та нарт үзүүлэх гэж ингэсэн юм аа. 그죠? Тийм байгаа. 그러면서 10절에 이렇게 하는 거예요. 10 дээр одоо ингэж хэлж. 일하기 싫어하거든 먹지도 마라. Хэн ажил хийгээд үл хөснө тэр нь бүү идэг. 이게 하나님이 하시는 말씀이라니까. Энэ бурхны хэлсэн үг. 그래서 그리스도인은 일 안 하면 안 되는 거예요. Итгэвч хүн ажиллахгүй байж, ажил хийхгүй байж болно. 12절에 12 дээр
종용이 일하여 자기 양식을 먹으라 그러잖아요. За өөрийг тийм хүмүүсийг дуугүй хөдөлмөрлөж өөрийнхөө талхыг эдхийг тушаан ядах. 정말 일도 못하고 Үнэхээр ажил хийж 정말 чадахгүй. 이렇게 이제 큰 병이 들어서 이게 누워 있는 사람은 물론 그런 형제자매가 있다면 도와줘야겠죠 당연히. Үнэхээр хүнд өвчин тусаад хөдөлмөрлөж чадхаа байсан орон дээр хэвдэж байгаа хүн байх юм бол ахын дүүс байвал тэр хүн тусалж өгөх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз. 근데 그렇지 않다면 자기가 열심히 일해야 돼. Амхэр тийм биш л бол тэр хүн өөрөө хөдөлмөрлөдөг байх. 제가 옛날에 어떤 분한테 아니 할 일 그렇게 없으면 가서 저기라도 주스라고 저기 애들 투행 애들 그런 거라도 주라고 좀. Тэр үед нэг хүнд хэлэхдээ үнэхээр их ажил олдохгүй байгаа юм бол очиод тийм ээ түүхий цуглуулад авчи тушаа гэж хэлж өгсөн. 한국에서는 그런 거 모아갖고 하는 그런 큰 회사도 있어 그런 거. Солонгос зүгээр тийм одоо хог хаягдлыг аваад одоо босон байгуулсан тийм том компани байдаг. 물론 주워오는 사람도 있고 그러긴 하지만 어쨌든 그렇게 해서라도 일을 해야 될 거 아니야. 그냥 아무것도 안 하고 그냥 집에 누워만 있느니. Ардаас тэгэж чаддаггүй ямар ч хамаагүй ажлыг олоод тэр хүн хөдөлмөрлөж байх хэвээр зүгээр гэртээ суугаад иж болохгүй. 안 그래요? Тийм биз дээ. 아니면 다른 큰 일을 해서 뭘 준비를 좀 하든가. Тэгвэл ямар нэгэн ажлын төлөвлөж бодож тийм ээ эхлэх хэрэг. 그죠? Тийм биз дээ. 자매님들은 집에서 이제 집안일 열심히 잘하는 게 그게 큰일 하는 거예요. Эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор гэртээ гэрийнхэн ажлыг сайн хийнэ гэдэг чинь өөрөө том ажил. 설거지하고 청소하는 일이 굉장히 큰 일이야. Аяг угаах, гэрээ цэвэрлэх ажил чинь өөрөө их том ажил. 밖에서 일하는 남편 옷 잘 빨아주는 것도 굉장히 큰 Гадагшаа 일이야. гараад ажил хийж байгаа тэр нөхрийнхөө хувцсыг угааж бэлдэж өгнө гэдэг чинь өөрөө их том ажил. 그죠? Тийм биз дээ. 안 그런가 보네 여기는. Үгүй багтаа. 이 자매들 다 일하러 다니니까 또. Эмэгтэйчүүд дандаа ажил хийж байгаа бол 근데 그것도 진짜 큰 일이에요. тэгээ яг үндэ тэр өөрөө том ажил. 그 밖에서 일하는 남편이랑 아내랑 바꿔서 일하면 못하는 남편들 많아. За эхнэр нөхөр хоёр байраас солиод ажиллаа гэх юм бол эхнэрүүдийн тэр хийж исэн ажлыг хийж чадахгүй нөхөр зөндөө байдаг. 그래서 자기에게 주어진 일 열심히 하면 되는 거예요. Өөр даалгагдсан тэр ажлаа би хичээнгүй хийхэд бол. 그 하나님 앞에 하듯 열심히 하라고 한 거예요. Бурхны өмнө хийж байгаа шиг хичээнгүй. 그게 하나님께 영광을 돌리는 거고 Тэр чинь Бурхныг алдаршуулж байгаа юм. 하늘에다가 상급을 쌓는 거예요. Тэнгэрт эд баялыг хурааж байгаа хэрэг. 다시 이제 마태복음으로 갑시다. Зэрэгэл Матай номроо очицгоё. 자 6장 6 дугаар бүлэг 19절부터 21절까지 다시 한번 같이 읽어봅시다. 19-өөс 21-ийг хүртэл дахин хамт уншицгаая. Газар дээр өөрсдөө эд баялаг бүү хураах. Тэд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүлдэгдэг. Хулгайч эвдэж ороод хулгайлдаг гэж. Харин өөрсдөө эд баялагийг тэнгэрт хураах. Учир нь тэнд хэвэн хорхоо ба зэв идэж сүлдэгдэггүй. Хулгайч эвдэж ордоггүй. Хулгайлдаггүй. Эд баялагч нь хаана байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байх болно. 네 보물이 있는 그곳에 네 마음이 있다. 21절에 21 дээр хэлсэн байгааз эд баялагч нь хаана байна? Зүрх сэтгэл чинь бас тэнд байна. 교사들의 마음이 당연히 진짜 보물이 있는 곳에 있어야 될 테고 Багш нарын зүрх сэтгэл ч гэсэндээ үнэхээр жинхэнэ эд баялаг хаана байна? Тэнд байдаг байх. 그 마음이 이제 학생들한테 전해주면 가장 좋겠죠. Тэр зүрх сэтгэлээ хүүхдүүдтэй дамжуулж өгөх юм бол бүр сайн. 우리의 보물 어디 있습니까? Бидний эд баялаг хаана байгаа вэ? 여기 은행 계좌에 있습니까? Банкнд хадгаламжийн дэвтэрт байна уу? 아니 집에 있는 셰프에 있습니까? Гэрээтэй цэфэнд байна уу? 예, 셰프도 없어 그죠? 대부분. Дээрийнх нь цэфч байхгүй байгаа тийм. 정말 하늘에 쌓이는 보물이 진짜 나의 진짜 보물이고 영원한 보물이고 하나님이 정말 나에게 위해서 준비한 진짜구나 이걸 항상 마음에서 잊지 말아야 Миний 됩니다. жинхэнэ эд баялаг бол жинхэнэ хөрөнгө бол тэнгэрт байгаа гэдгийг бид нар мартахгүй байх. 그래서 이런 생각을 해봐요. Ингэж бодоо. 이제 주님이 곧 오실 텐데 Эзэн одоо ингэж удахгүй. 아무리 늦어도 20년 안에 오실 것 같은데 За хичнээн удлаа гэж бодъё. 20 жилийн дотор юм. 라고 생각해 개인적인 생각이에요. гэж би боддгоо. Миний бодож. 그렇게 믿지 마세요. Та энийг идэг гэж байгаа биш. 그 전에 오시기 전에 За эзнийг ирэхээс өмнө 이 세상에 내 이 문구가 널이 돼야 되는데 널. эзнийг ирэхээс өмнө миний өөрт одоо байгаа мөнгө маань тэг болцсон байх 이런 생각을 해봐요. гэж бодох хэрэгтэй. 이게 오시기 전에 어쨌든 복음을 해서 다 사용해야 되는데 나에 있는 모든 걸. Ямар ч тач эзэн ирэхэд миний надад байсан тэр мөнгө сайн мэдээний төлөө зарцуулагдчихсан байж байгаа. 그렇잖아요, 그죠? Тийм биз 그 얼마나 좋겠어요, 그죠? Тэгвэл ямар гоё вэ? 그죠? Тийм ээ. 그게 뭐 만투부르기든 천만투부르기든 상관없이 Тэр 10 сая байна уу, 10 мянган байна уу? Тэр бол хамаахгүй. 너에게 10,000원 있으면 10,000원 그대로 그걸 다 쓰고 주님한테 간다면 그것에 하나님이 보시기에 그에 해당하는 상급을 하나 쌓아 주시는 거잖아요. Надад 10 мянган төгрөг байсан бол түүнийг би эзнийг ирэхээс өмнө ашиглаж амжаад эзний өмнө очих юм бол тэр нь тохирох
таарах тэр шагналыг эзэн надад өгнө. 그죠? Тийм үстэй. 그래서 그런 생각을 해봅니다. Тэгж яваа. 그래서 재물에 대한 어떤 그 하나님 말씀하신 말씀에 비춰서 그 분명한 어떤 기준을 세우시고 Эд баялагын талаарх айлтсан бурхны энэ үгнээс өөрийн тэр зөв хэмжүүрийг олж аваад 또 이제 2주 오늘 했으니까 2주 남았잖아요. одоо өнөөдөр хийсэн учраас одоо яг энэ үг заагдахад 2-7 이 хоног 공과를 가지고 충분히 이렇게 이제 좀 묵상을 하셔서 энэ үгээ хангалттай тунгаан бодож 이 공과 말씀 좀 준비하시면 좋을 것 같습니다. энэ хичээлээр бэлтгэхэд болно гэж 네, бодож. 그래서 교사들이 중고등부 교사들이 똑같은 말로 이렇게 이제 아이들에게 재물에 대한 올바른 가치관 또 돈에 대한 올바른 가치관 돈 번 사람이 올바른 가치관 이런 것들을 이제 분명히 좀 전달해 줬으면 좋겠습니다. Тэгээд болохоор бүх багш нар маань яг нэг сэтгэлээр нэг үгээр авагдсан хүний эд баялагын тухай зөв ойлголт, авагдсан хүний итгэлийн амьдралын тэр зөв ойлголтыг дамжуулж өгөөсэй гэж байна. 지금 한 게 이제 충분한 내용은 아니니까 충분히 다시 또 묵상 꼭 하십시오. Мэдээж саяны хэлсэн үг хангалттай их биш учраас цааш нь өөрчлөлт гүнзгөрүүлж илүү их хичээлдэж бас болоорой. 네, 기도하고 마치겠습니다. Залбираад тусгая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрлсан бурхан минь 우리에게 баярлалаа. 하나님의 귀한 직분을 맡겨 주시고 Бидэнд та бурханы эрхэм үйлчлэлийг даалган өгч. 하늘에 정말 하나님이 기뻐하시는 그 보물을 쌓을 수 있도록 기회를 허락해 주셨습니다. Тэнгэрт бурханыг баярлуулдаг эд баялагийг хураах боломжийг бидэнд өгсөн. 우리 교사들에게 더욱 따뜻한 마음을 주셔서 Багш нарт маань илүү зохистой сэтгэлийг өгч. 또 하나님이 허락하신 모든 것을 어떻게 잘 활용해야 될지 Бурханаас зөвшөөрөгдсөн энэ бүх зүйлийг яаж цааш нь бүгдийг зөв хэрэглэх вэ гэдгийг. 그래서 그걸 통해서 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴 것인지 Үүгээр дамжуулан бурханыг хэрхэн яаж алдаршуулах вэ гэдгийг. 항상 잊지 않고 마음에 묵상하는 교사들에게 도와주시고 Марталгүй үргэлж тунгаан бясалгадаг багш нар болгож өгнө. 또 하나님이 주신 재능에 따라서 Бурханаас өгөгдсөн тэр авяас билгийг ашиглаж 또 이 세상 삶도 열심히 살아가며 мөн энэ дэлхий дээр ч гэсэндээ илүү хичээл зүтгэлтэй 그 амьдарч. 삶을 통해서도 하나님께 영광을 돌리는 그런 교사들에게 도와주시고 Тэр амьдралаараа ч гэсэн бурханыг алдаршуулан амьдардаг хүмүүс болгож 오늘 өгнө. 함께 해주신 주님께 감사드리며 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдөр хамт байж өгсөн эзэн танд талархаж эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다.